काशिफ साहब, बानी पीटीआई की जानिब से ये मंजूरी दी गई है कि MWM के साथ इत्तेहाद किया जाए पंजाब में और विफाक में, जबकि KP में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की मंजूरी दी गई है उनकी जानिब से। कैसे देख रहे हैं आप इस डिसीजन को? देखिए, इसमें कुछ आईनी और कानूनी मामला किस जमात ने ऑलरेडी कितनी नशिस्तों की या अपनी रिजर्व सीट्स का नंबर दिया हुआ है, मैं नहीं जानता कि उन जमातों ने कितना नंबर दिया हुआ है। जमात इस्लामी ने तो ज्यादा दिए होंगे, लेकिन उनके साथ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। ये सिंबल के लिए हो रहा है, लेकिन इस तरह तहरीक इंसाफ के जो आजाद मेंबरान अगर ज्वाइन करते हैं जमात इस्लामी को और MWM को, तो ये देखना कि पार्लिमानी लीडर किस जमात का होगा, क्योंकि वो तो चेयरमैन ने आपने वो देखा होगा जब पंजाब की नशिस्तें हुई थी और पंजाब में जो लोग नायल हुए थे, उसमें ये चीज फैसले में लिखी गई थी कि जो भी फैसला पार्लिमानी लीडर करेगा, जमात को फैसला मानना पड़ेगा। जितने भी लोग उस पार्टी के अंदर हैं वो सारे उस फैसले के पाबंद होंगे। ये एक अपने आप को ओपन जरूर कर दिया इस तरफ कि अगर कोई भी जमात अगर अपना फैसला कोई भी करती है, लेकिन अगर पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ को दे दिया, फिर मुझे लगता है कि ये जाहिर है एक जरूरत तो थी इस इलेक्शन के बाद, जहां तहरीक इंसाफ के पास निशान नहीं था, तो ये जरूरत तो जरूर मौजूद थी। लेकिन अब ये लोग 5 साल तक या जब तक असेंबली है, ये उस पार्टी को छोड़ नहीं सकेंगे। कल अगर पार्टी अपने इलेक्शंस करा लेती है और उसको सिंबल मिल भी जाता है तहरीक इंसाफ को, अब अगले 5 साल ये लोग फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे, दूसरी जमात ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जाहिर है ये तो एक कैच 22 है तहरीक इंसाफ के लिए पूरी सूरत हाल में, कि उनके पास चूंकि सीट्स नहीं है, क्योंकि उनके पास सिंबल नहीं है, इसलिए अगर वो जमात इस्लामी में सारे के सारे चले जाते हैं, जब गजट नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये फैसला करना है आजाद लोगों ने, अगर वो चले जाते हैं तो अगर जमात इस्लामी ने जो भी नशिस्तें दी होंगी आजाद उम्मीदवारों की, वो तहरीक इंसाफ को शायद वो वाली नशिस्तें मिले। मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ अपनी कोई नई सीटें देखकर खवातीन और जो माइनॉरिटी की सीट्स है और दूसरी सीट्स है, तो तहरीक इंसाफ अब कोई नई लिस्ट मुझे नहीं लगता दे सकती है। जो लिस्टें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के पास इलेक्शन से पहले दे दी गई हैं, वही नशिस्तें मिलेंगी उनको। अब देखना है ये वर्कआउट कैसे करेगा अगले 5 साल में। अभी तक तो जमात इस्लामी ने एक अच्छी पोजीशन ली है। आपने हाफिज नईम साहब को देखा, जो उन्होंने कराची में किया, सीट वापस करने का ऐलान किया, उन्होंने कहा मैं हारा हूं, तहरीक इंसाफ जीती है। अब तक की तो प्रिंसिपल पोजीशन बड़ी क्लियर है जमात इस्लामी की, और MWM जिस तरह वसीम बता रहे हैं कि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू स्टेप तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब देखते हैं इसका होता क्या। सही। काशिफ साहब साथ ही रहिए, वसीम बदामी भी हमारे साथ हैं। वसीम साहब, आपके ख्याल में ये फैसला, ये मूव कैसी है, और क्या ये फैसला जो है वो वाइज साबित होगा आने वाले वक्तों में? देखिए, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी जब वो फैसला किया था बल्लेबाज वाली जमात के जरिए, उस वक्त भी मैं आपको अगेन मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि MWM की जानिब से पूरी ऑफर थी कि आप हमारी पार्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और PTI के बहुत सारे लोग इस बात पे हैरान परेशान थे कि हमने MWM का ऑप्शन क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि MWM इस मामले में ज्यादा रिलायबल है। वो शायद MWM के पास ही ऑप्शन दिया जाता तो शायद उनके कोई रहनुमा या उनके सरबराह अचानक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताल्लुकी का इजहार ना कर देते। हाउएवर एक प्रॉब्लम जरूर है, जब भी काशिफ भाई कह रहे थे, तो अगेन काशिफ साहब आई कैन कंफर्म दिस, मुझे खुद ये राजा नासिर अब्बास साहब ने कल ये बताया है कि MWM ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो फहरिस्त जमा करवाई नहीं है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर आके मामला वो इलीगली फंसे कि भाई आप पाबंद है कि आपको फहरिस्त जमा करवानी थी, वो नहीं करवाई आपने, और जो कि अगेन PTI की लीगल टीम की एक बुरी कारकर्दगी का सबूत है कि इस तरीके के ये सारी सूरत हाल तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये करना चाहिए था। हाउएवर ये MWM के साथ जाने का ऑप्शन, इस वक्त जितना भी ऑप्शन अवेलेबल है, कल तक 2 जमातों की बात हो रही थी विफाक के हवाले से कि या MWM के पास चले जाएं या मुस्लिम लीग ज़िया के पास चले जाएं, जो एजाजुल हक साहब की जमात है, जो ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं, और लग ये रहा था कि नहीं MWM को पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अनकंडीशनली वो साथ रहे हैं और रहने का ऐलान भी किया, उनके सरबराह जाकर मिले भी हैं जेल में। तो इस वक्त अवेलेबल ऑप्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास MWM से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर वो टेक्निकली अगले 5 साल भी PTI के नहीं बल्कि MWM के भी MNAs कहलाते हैं, तो भी PTI के लिए परेशान कुन बात इसलिए नहीं होगी कि वो एक ट्रस्ट लेवल है दोनों जमातों के दरमियान बहुत ज्यादा, और ये कमोबेश ऐसी होगा जैसे एक पार्टी है पीपल्स पार्टी और एक पार्टी है पीपल्स पार्टी पैट्रियट, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, MNA इस पार्टी के हैं, असल पार्टी वो है। मतलब ये उतना ही ये कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि दोनों जमातों के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक है दोनों के लीडर्स के दरमियान।
صحیح. کاشف عباسی صاحب، جیسا کہ وسیم بادامی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ MWM کی طرف سے پہلے سے ہی آپشن موجود تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے PTI نظریاتی کو آپٹ کیا، تو اب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ دیر آئے درست آئے؟ دیکھیں، الیکشن سے پہلے کے معاملات اور ہیں، الیکشن کے بعد کے معاملات اور ہیں. الیکشن سے پہلے جب نظریاتی پر کچھ لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا الیکشن کمیشن کے پاس، تو آپ کو یاد ہوگا ایک فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جو امیدوار کسی سیاسی جماعت کا رکن ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا ٹکٹ اپلائی نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس ٹائم کو ظاہر ہے انہوں نے تمام راستے روک رہے تھے، تو یہ فیصلہ بھی دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اب مسئلہ یہ ہے پوسٹ الیکشن کہ اگر تو تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ ان کو سیٹیں مل جائیں گی، پھر تو اس بات میں منطق بھی سمجھ آتی ہے، سینس بھی ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں، ورنہ آزاد حیثیت میں وہ اسمبلی میں رہ سکتے ہیں، آزاد حیثیت میں وہ اپنا امیدوار بھی کھڑا کر سکتے ہیں KP میں وزیر اعلیٰ کے لیے. تو اس کے لیے کوئی پارٹی سمبل ہونا، اس کے لیے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پارٹی سمبل ہونا ضروری نہیں. لیکن کاشف صاحب، وہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے نا، پھر کیونکہ مخصوص نشستیں اگر تو چاہیے تو پھر کسی جماعت سے اتحاد ضروری ہوگا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلا میرا جملہ یہی تھا کہ اگر تو ان لوگوں نے اپنی قانونی جو ہوم ورک ہے وہ پورا کر لیا ہے کہ اگر ہم کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو ہمیں مخصوص نشستیں مل جائیں گی، اگر تو یہ ہوم ورک پورا ہے، پھر تو یہ بات درست ہے کہ ان کو کسی پارٹی میں جانا چاہیے. 25 سے 27 کے قریب نشستیں ان کو پنجاب سے شاید مل جائیں گی اور خیبر پختونخوا میں تو تقریباً ساری مل جائیں گی. سو اس وقت تو مجھے اس میں منطق نظر آتی ہے کہ آپ کو مزید سیٹیں مل جائیں. لیکن اگر کسی جگہ یہ ان کو لگتا ہے کہ مخصوص نشستیں نہیں ملے گی، اگر کسی نے لسٹ ہی نہیں دی ہے، ایک سرٹن نمبر سے زیادہ لسٹ ہی نہیں دیا، فرض کریں MWM کی جو اسٹرینتھ ہے اور جو سیٹیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہو سکتے تھے اس کے مطابق ہو سکتا ہے انہوں نے 2 4 5 لوگوں کو انعام دیا ہو. اب یہ قانونی ایک پیچیدگی ہے کہ کیا الیکشن ختم ہونے کے بعد اگر ایک سیاسی جماعت ایک سرٹن نمبر سے زیادہ سیٹیں لے لے اور اس نے کم مخصوص نشستیں دی ہوں تو کیا اس کی نشستیں بڑھ سکتی ہیں؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی جو نمبر آف سیٹس تھی وہ بہت زیادہ تھی اور انہوں نے نام شاید 2 4 کم دیے ہوئے تھے. اب یہ بات میں دوبارہ کاؤنٹر چیک کر لوں گا، میں پھر اگین آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، لیکن یہ بات اب ظاہر ہے یہ قانونی چیز ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا اب کوئی سیٹوں کے نام دیے جا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 105 سیٹیں ہیں یا 94 ہیں اور اس کے مطابق کیونکہ ہم نے پہلے نام نہیں دیے تھے اب ہم نام دے رہے ہیں، یہ ہماری ریزرو سیٹ کے نام ہے، وہ الیکشن کمیشن قبول بھی کرے. یہ وہ سوال ہے. اگر تو یہ مل جاتی ادھر وچ وے پھر تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے، ورنہ آزاد حیثیت رکھی جا سکتی تھی دونوں اسمبلیوں میں اور آزاد حیثیت میں چیف منسٹر اپنا خیبر پختونخوا کا بھی الیکٹ کروایا جا سکتا تھا. تو جو جماعت جوائن کر لینا بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ملتا ہو سیٹوں کے بعد.